তার হাবিবের জন্য, মাহবুবের জন্য আল্লাহর কাছে ওই শহরটা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যায়। কোরআনে কারিমে আয়াতে কারিমা নাজিল করেছেন, লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আমি এই শহরের কসম করছি। কিন্তু কেন কসম করেছেন? যে সেই শহরে বাইতুল্লাহ আছে সেজন্য কসম করেন নাই, মাকাম ইব্রাহিমী আছে সেজন্য কসম করেন নাই, সাফা মারওয়া আছে সেজন্য কসম করেন নাই। ওই শহর মক্কা শহরের কসম করেছেন শুধুমাত্র এই জন্য যে ওই শহরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচরণ করেন, সেই জন্য সেই শহর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং সে প্রিয় হওয়ার কারণে মক্কা শহরের কসম করেছেন। महबूब ऐसा है अजीज दोस्तों, महबूब ऐसा है कि जिसके चेहरे को अल्लाह ने कुरान की आयत बनाया, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब ऐसा है जिसके सीने को अल्लाह ने कुरान की आयत बनाया, अलम नशरह लका सदरा। महबूब ऐसा है जिसकी निगाह को अल्लाह ने कुरान की आयत बनाया, मा ज़ागल बसर व मा तगा। महबूब ऐसा है कि सारी कायनात अल्लाह को राजी करना चाहती है और अल्लाह चाहता है मेरा मुस्तफा खुश हो जाए। হযরত বলছেন যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এতটা মাহবুব, এত পছন্দের যে কোরআনে কারীমের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের কথা আছে। কোরআনে কারীমের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের কথা, নজরের দৃষ্টির কথা আছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবের কথা, অন্তরের কথা কোরআনে কারীমের মধ্যে রয়েছে। এত প্রিয়, এত মহব্বতের রাসূল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। फरमाया इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। हक़ तआला ने फरमाया कायनात में कोई शै ऐसी नहीं, कोई मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह की इबादत करके उसको राजी ना कर रही हो। आसमान की बुलंदी में अल्लाह की तस्बीह, आसमान भी चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, जमीन चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए, सूरज चाहता है कि कौन राजी हो जाए, सितारे चाहते हैं कि कौन राजी हो जाए। कोशिश करो, अल्लाह का नाम तो जोर से ले लो। अपने अपने लीडरों का नाम तो बड़ा ऊंचा ऊंचा लेते हो, अपने अपने लीडरों के नारे तो बड़ी ऊंची लगाते हो, अल्लाह का नाम लेने में क्यों आपको लज्जत नहीं मिल रही? सितारे चाहते हैं कौन राजी हो जाए, रात चाहती है कौन राजी हो जाए, सुबह का सवेरा चाहता है कि कौन राजी हो जाए, बारिश का हर कतरा चाहता है कि कौन राजी हो जाए। सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। और देखो ना आदम रो रहे, आदम आंसू बहा रहे, हाथ बांध कर कह रहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। तुम बताओ ना आदम क्यों रो रहा है? ताकि कौन राजी हो जाए। नूह 950 साल दावत दे रहे ताकि कौन राजी हो जाए। इब्राहिम अपने बच्चे की गर्दन पर खंजर चला रहे ताकि कौन राजी हो जाए। और मासूम इस्माइल अपनी जान कुर्बान करने के लिए पेश फरमा रहे ताकि कौन राजी हो जाए। वो देखिए यूसुफ जेल की तन्हाइयों में उसके हुजूर सजदा करते नजर आ रहे ताकि कौन राजी हो जाए। मूसा को भी देख लीजिए ना, फिरौन के मजालिम को बर्दाश्त कर रहे ताकि कौन राजी हो जाए। यूनुस को भी देखिए ना, 40 रातें मछली के पेट में गुजार रहे ताकि कौन राजी हो जाए। सारे अंबिया
सारे रसूल सारी मखलूकात चाहती है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह क्या कह रहा है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इदा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हक़ ताला ने फरमाया मेरे महबूब, मुझे सूरज की जवानी की कसम, मुझे रात के अंधेरे की कसम, मैं ऐलान कर रहा हूं कि सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो। अल्लाह चाहता है मेरा मुस्तफा खुश हो जाए। হক বলছেন পুরো পৃথিবীর সৃষ্টি জগৎ তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহকে রাজি খুশি করা। আকাশের উচ্চতা চায় আল্লাহ আমার উপর খুশি থাকুক, বৃষ্টির ফোঁটা চায় আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুক। সকল মাখলুকাতের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহকে খুশি করা। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোরআনে কারীমের আয়াতে বলছে তিনি কান্না করছেন আল্লাহর সামনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 950 বছর তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে খুশি করা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার কলিজার টুকরা ছোট্ট শিশু সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালামের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন, উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ছেলে ইসমাঈল ছোট্ট কিশোর, তিনি পিতাকে বলছেন আমার গলায় আল্লাহ যেভাবে বলেছে ওইভাবে ছুরি চালান, তার উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফিরআউনের নির্যাতন অত্যাচার অবিচারের জাতাকলে নিষ্পেষিত, তিনিও চান আল্লাহ আমার উপর খুশি হয়ে যাক। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলখানার কারা প্রকোষ্ঠে একাকী অন্ধকার জেলখানায় আল্লাহকে সিজদা করেন, আল্লাহ যেন আমার উপর খুশি হয়ে যায়। হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 40 দিন পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতায় মাছের পেটে বসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করেন, ইবাদত করেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুদ দুহার মধ্যে আয়াত নাজিল করে বলেন যে আমি তোমার উপরে আমি চাই যে আমার বান্দা আমার হাবিব আমার মাহবুব মুহাম্মদ তুমি খুশি থাকো আমার উপর। महबूब